Hotelo Maisana Fai Hotel ni Malik Dino Mobile Khoi Tlang Thangka Patimong Kha Bishalgorni Bridge Chomni Ganani Kasha Trisna Hotel and Restaurant Mungai Aro A Khoroksha Bo Maisana ni Faimani Phiabam Malik ni Mobile se Khoi Tlang Thangsiu 13,000 damni Oppo company ni Amrogei Yagulo Bo Kokno Thumnai Rongno Shakha Bhai Mobile Khoi Tlang Zakha तो तेरी तो मुर्गा से होती बात करते सिलाम तो मुर्गा क्या मैं बात कैसे करती बात कितने समय किसी अभी तक वो कस्टमर है तो देख लो ऐसे तरह बात की थी मुर्गा का मैं शेयर अपना भी फोटो मुर्गा किया कस्टमर के कैसे बोले मोबाइल से मोबाइल होता है बंदा नहीं 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 ऐसे बोले फुल कुर्ती बोलो फुल चोक की कंपनी मोबाइल है पोको कंपनी हाँ पोको কত টাকা দাম হইবা এটা এটা 12,000 টাকা দিচ্ছি কোন জায়গাতে চুরি হইছে এটা ওই তিন হ্যাঁ मीटिंग होती है बात करते हैं अच्छा कस्टमर से देखो नाम से किसी कस्टमर আছে वो कस्टमर बात करते हैं এটা কি হোটেল হোটেল নাম কি তিনটা হোটেল আছে কোন জায়গাতে এটা বিশাল বিশাল এই ফার্স্ট হইছে নাকি দোকান মালিকের নাম কি দোকানের মালিকের নাম কি হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের ভুবন শাহ ভুবন শাহ দোকানের মালিক ভুবন শাহ আমার নাম আছে ভুবন শাহ अच्छा पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন।